السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله تجيكم هذه لا فيديو وتلقاكم في صحه جيده ان شاء الله. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on vient avec une nouvelle recette, ça va être les bagrir, c'est les mille trous. Donc on va voir ensemble, là ils sont déjà prêts comme vous voyez sur les images. Et là on va voir les ingrédients ensemble. Donc on prend un récipient et pour nos ingrédients ça va être 2 mesures de semoule fine. Vous prenez ce que vous avez, soit fine soit extra fine, donc il n'y a pas de souci. Un paquet de levure chimique, 2 mesures de semoule, 1 mesure de farine, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à café de levure boulangère et une cuillère à soupe de cuillère de sucre en poudre et notre blender pour mélanger le tout. On n'oublie pas l'eau tiède aussi. Voilà, on va commencer à mélanger le tout. هنايا البنات نسحقوا في المقادير تاعنا 2 كيسان تاع دقيق عادي اللي عندكم، كيله فرينه، كاس فرينه، نزيدوا له شويه ملح كما راكم تشوفوا. ومن بعد نكملوا لا ليفور بولونجير تاعنا ونزيدوا مقرف تاع السكر، نخلطوا الكلش بالماء دافي. Là les filles, on a mis tous nos ingrédients ensemble, on a rajouté 4 verres d'eau tiède. Ensuite j'ai rajouté un demi-verre d'eau tiède, ça fait j'ai mis pour les 3 mesures, j'ai mis 4 verres et demi d'eau tiède. Ensuite je les ai passés au blender. Et c'est à la fin que je mets mon sachet de levure chimique dans le blender et je mélange environ 5 à 6 minutes, pas plus. Après on va laisser reposer à peu près 20 minutes. هنا البنات خلطنا الخلطه تاعنا كما راكم تشوفوا، من بعد درتها في البلندر، درت لها 4 كيسان ونص تاع ماء. الماء يعود دافي على حسب الكيلات. انا درت 2 كيلات دقيق وكيله فرينه، ندير لها 4 كيلات ونص تاع ماء دافي ونديرها في البلندر وندير لها هذاك خلطه واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق، ومن بعد نزيد لها هذيك الساشي تاع لا ليفور شيميك ونخليه يريح واحد 20 دقيقه هكذاك ونبدا نطيب فيه. كما راكم تشوفوها انا خلطته في الريسيبيون هذا تاعنا قبل، ومن بعد نديرو في البلندر يدور شويه. كما راكم تشوفوا نخلوه يدور واحد 5 دقائق 6 دقائق، ما يزيدش الواحد، جوج بهذاك الخليط كاع تاعنا ينسجم مع بعضه. وهنا هاني درت له خلاص لا ليفور شيميك هذيك وخلاص. Là j'ai tout mis, j'ai mis mon levure, le paquet de levure chimique, je l'avais rajouté dans le blender. Et puis là je l'ai versé dans le récipient, je vais le laisser 20 minutes. Une fois reposé, là on va commencer à le faire cuire. On va commencer par le premier bagrir, comme vous voyez. Là j'ai mis un peu d'huile dans mon... Je l'ai essuyé un petit peu avec un sopalin. Ma poêle elle colle pas, mais par précaution toujours commencer par mettre un peu d'huile dans notre poêle, l'essuyer un petit peu avec un sopalin. هنا البنات درتها في المقله تاعي، مسحتها برك بشويه زيت اوكاو. المقله تاعي ما تلصقش مي درت لها كوميم شويه. وهنا كما راكم تشوفوا راني نطيب فيه، تشوفوا الحبه الاولى كيفاه. وهو البغرير تاعنا قد ما طيبيه قد ما يزيد ينجح لك.
هنا كيما راكم تشوفوا هاي الطيب الاولى. Là, comme vous voyez les filles, ça c'est notre premier bagrir. Vous allez voir comment il est cuit. Une fois cuit, pendant la cuisson, il faut diminuer le feu. Il faut pas laisser le feu trop fort, sinon ça va brûler en dessous. Ils vont devenir, comment dire, tout dur. Donc c'est mieux de les laisser à feu doux et en plus ils sont plus faciles à faire des trous, c'est facilement. Voilà, comme vous voyez là, on a enlevé notre premier bagrir. هنا البنات هنا كي تعودوا حين طيبوه نقصوا له النار وما لازمش تزيدوا له النار بزاف باسكو يحرق من تحت يعود لكم يابس وحمر لازم تنقصي له النار وتخليه يطيب في قرضه باه يتقب ثاني في قرضه ما تقاوليش ما تقصبيش عليه. هنا زدنا الزاوجه كما راكم تشوفوا وهذيك الاولى درت لها شويه زبده. كل ما طيب وحده يدير لها الواحد شويه زبده مادام سخونه. Et là les filles, j'ai enlevé ma première bagrir et j'ai rajouté une noisette de beurre par-dessus quand elle est chaude. Faut pas la laisser refroidir. Voilà, comme vous voyez, je suis en train de mettre un peu de beurre. Et là, vous voyez comment c'est trouver nos barrières de près. Parce que tout à l'heure, vous ne les voyez pas très bien. هنا كما راكم تشوفوا قربت لكم شويه باه تشوفوا برك كيفاش يتقبوا. هنا منقصت لهم ديما النار، نقص لواحد النار ما يخليهاش قاويه باه يجيك مليح وناجح. وهنا الحبات اللي درناهم اللي طيبناهم كما راكم تشوفوا كيفاش جا. وان شاء الله نتمنى تعجبكم هذه الوصفه وقولوا لي في لي كومونتير ان شاء الله. J'espère que la façon de faire les bagrir vous allez aimer et vous allez l'essayer. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et mettre vos commentaires si la recette vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah. À bientôt. Bye bye. Salam al-bnat.